Hello, Halo I'm teman-teman, Ibrahim. This time berjumpa we lagi will dengan learn saya, about Ibrahim. transformational Kali ini geometry, kita akan especially belajar related to tentang transformation geometri composition. transformasi, khususnya terkait dengan komposisi transformasi. Seperti In this biasa, lesson, I will use a pada geoboard media pembelajaran kali equipped with a ini, pin to saya mark the akan position of a menggunakan point in the media coordinate dan system alat on the geoboard. peraga yang telah saya buat. Ada geoboard, kemudian Then dilengkapi there is juga also a dengan rubber pin. band to Pin connect ini several untuk points so that menandai a geometric shape posisi is titik constructed. pada sistem koordinat yang kita gunakan di geoboard ini. Kemudian juga ada karet untuk menghubungkan beberapa titik sehingga dikonstruksi suatu bangun geometris. Lalu saya juga membawa busur Then derajat I also yang sudah brought a modified dimodifikasi, protractor. yang You might pada remember it. I pembelajaran use it lalu as well on my other tentang video. rotasi saya juga telah membawanya. Lalu saya juga membawa I also use a matrix papan board. matriks. We use it in order Papan to matriks help with ini matrix nanti calculation kita operations. akan menggunakannya dalam rangka membantu operasi perhitungan matriks. Ya, ada perhitungan perkalian, ada kemudian penjumlahan. Kita menggunakan bantuan papan matriks ini supaya teman-teman mudah dalam This memahami. matrix is Lalu included with small dilengkapi cubes papan that matriks have ini dengan numbers kubus-kubus written on each kecil side. yang First, sudah let's use the geoboard. ditulisi angka-angka pada setiap sisinya, ya, mulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang akan kita gunakan media dan alat peraga dalam pembelajaran geometri transformasi pada bahasan komposisi transformasi. Baiklah, kita pertama akan menggunakan terlebih dahulu geoboard. Untuk itu supaya space-nya luas, maka papan geoboard ini kita simpan terlebih dahulu. Geoboard ini On the ada geoboard, there is rubber band that I karet stretch from yang top to bottom, saya also from bentangkan left to right. dari posisi atas ke bawah, juga dari posisi Then they meet at kiri one ke point, kanan, which we call the kemudian center bertemu point di of the satu Cartesian titik yang coordinate kemudian system, kita namely namakan point 0, adalah 0. titik pusat sistem koordinat Cartesius, yaitu titik 0,0 yang saya pegang ini, ya, titik 0,0. Let's take the example of the composition of a point transformation. So we have a point of origin and then we will do a transformation. Rotation, then proceed with a transformation. For example, by dilatation or reflection, suppose I have a point we name point Q to -4. Let's mark the Q point on the geoboard. Dilanjutkan dengan transformasi misalkan oleh dilatasi atau refleksi. Ya. Kenapa saya mengambil satu titik dulu? Supaya kita lebih mudah memahami untuk tahap berikutnya. Misalkan saya punya satu titik, kita beri nama titik itu adalah titik Q ini memiliki titik koordinat 2, -4. Lalu kita From the sekarang center akan point of the menandai coordinates, posisi namely point titik 0, Q 0, then di we move to the geoboard right ini, 2 steps or yaitu 2 units. 2,-4. Bagaimana caranya? Pertama, kita coba sentuh titik pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Lalu kita bergerak ke kanan 2 langkah, ya. Artinya 2 satuan pada geoboard ini. 1, 2. Continue because it is negative, it means to continue down 4 steps. Now that I have got the position of the Q point to -4, we mark it using a pin. Sekarang saya sudah mendapatkan posisi titik Q 2,-4. Kita tandai dengan menggunakan pin. Sekarang sudah For example, kita tandai. T1 states Misal that the titik 1 transformation is a rotation with a dinyatakan center O, 0, 0 transformasi of 90 degrees. berupa rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, dan T2
Kenapa Why do menggunakan we T use the symbol simbolnya? of T T? itu The T means menargetkan it ya is a transformation. T1 T1 berarti means the first transformasi transformations. 1, T2 T2 berarti means the second transformasi. transformation. Transformasi This 2 ini T2 or T2 menyatakan transformation states transformasi that the berupa transformation kita is in the ambil form of a reflection on the terhadap y-axis. sumbu Y. Oke, sumbu Y, teman-teman, mana sumbu Y yang vertikal ya? Tadi di tengah terbentang ditandai dengan bentangan karet di tengah geoboard ini. Ini sumbu Y. Baik, sekarang bagaimana kalau titik Q tadi, misalkan kita diminta untuk menentukan. Now, what if point Q is asked to determine the composition of the transformation T2 roundabout T1 from point Q? Point Q is expressed in matrix form, so we write the first row column 1, 2, and the second row column 1, negative 4. Matriks, maka kita tulis baris pertama kolom satunya 2 dan baris kedua kolom satunya negatif 4. Teman-teman perlu diketahui. Okay, friends, you need to know the symbol that looks like the small circle. The small circle in the middle of T2 and T1 indicates that there is a composition transformation operation. Adanya operasi komposisi transformasi. Beberapa menyebutkan itu dibaca bundaran ya. Ada yang membacanya. Some mention the roundabout, some read it T2 composition T1. This means we do the T1 transformation first and then proceed with T2. So for your convenience, friends, see that the closest to the number matrix from the Cartesian coordinate states in the matrix earlier text precedence. As here T2 roundabout T1 of matrix 2, negative 4, it means that the first time we do transformation 1 first. The result of transformation 1 is then continued using transformation 2, so that is the method. Because this was a rotation transformation, it means I need the help of a tool, namely a protractor. Kemudian dilanjutkan menggunakan transformasi 2. Nah, itu caranya ya. Baik, karena ini tadi merupakan transformasi rotasi, berarti saya perlu bantuan alat ya, yaitu busur derajat. Tadi dikatakan bahwa pusatnya It was said earlier that the center is 0, 0. It means that the pin of this protractor is placed at the center point 0, 0. As we have learned about rotation in the previous lesson, how do you rotate the point Q to negative 4 by 90 degrees? 4 sebesar 90 derajat. Yang pertama, busur derajat ini dilengkapi dengan tali. Kita buat garis menggunakan tali. First, the protector is equipped with a string. We make a line using this string to show a straight line from the center point 0, 0 to point Q. The 0 degree line on the arc coincides with the string. Then we hold the string exactly at point Q. If it is correct that the string line coincides with the 0 degree line, persis pada titik-titik Q. Nah, kalau sudah tepat garis tali itu berhimpit dengan garis 0 derajat, kemudian kita telusuri pada busur derajat tersebut titik-titik timbul yang menunjukkan setiap jarak satu titik timbul dengan titik yang lainnya itu sebesar 10 derajat. Nah, mari kita sekarang coba karena tadi rotasinya 90 derajat, kita telusuri terlebih dahulu 90 derajat sampai mana letaknya. Kita telusuri boleh menggunakan tangan kiri telunjuknya. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan then we trace on the protector the arising points, which indicate each distance of one arising point from the other point is 10 degrees. Now let's explore first 90 degrees to where it is. We can trace using the index finger of the left hand, namely 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Now we have found that the point arises 90 degrees to rotate the Q point. Then the end of the rope that we are holding, we rotate it to the 90 degree position that we have determined until the rope is touched by the left forefinger. Now we have the position.
meaning that what we touch is the point of the rotation result. We mark with a pin first. Now we take out the protractor to make it easier for us to trace how many points are the Cartesian coordinates of the result of the rotation earlier. How do we do this? Our left hand forefinger touch the center 0, 0. Then our right hand traces starting from the image point. The result of the rotation of this Q point is right at coordinate 4, 2. I wrote on paper the rotation with center 0, 0 of 90 degrees. The result is Q prime 4, 2. This is not yet finished because what we are doing is only T1. 3, 4. Nah, berarti dengan demikian hasil rotasi titik Q ini dia tepat di. Because of this, the composition of the transformation is continued with the T2 transformation, which states that T2 was a reflection transformation on the y-axis. 0,0 ya, sebesar 90 derajat. Hasilnya tadi mendapatkan kita sebut Q aksen yaitu 4,2. Baik, kita sudah mendapatkan Q aksen dari hasil rotasi 2,-4 dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat yaitu Q aksen 4,2. Tapi ini belum selesai karena baru yang kita lakukan adalah baru T1. Karena ini komposisi transformasi dilanjutkan dengan transformasi T2 ya, yang menyatakan tadi TU2 itu transformasi berupa refleksi terhadap sumbu Y. Kita coba berangkatnya dari mana sekarang? Sekarang yang direfleksikan bukan lagi titik asal Q. Jadi bukan titik Q tetapi titik Q aksen. Jadi oleh saya sekarang kita tulis Q ini, saya tulis ulang 2,-4. Let's start from point Q prime. Q to -4, rotate on 0, 0, 90 degrees. The result is Q prime 4, 2. Q prime 4, 2 mirrored by y-axis. The result is Q double prime. The symbol M means mirrored. Kenapa simbol M? Ini berasal dari kata mirror, ya, pencerminan. Nah, kemudian tadi terhadap sumbu Y. Hasilnya kita sebut nanti Q double aksen. Bagaimana cara How to? The trick is that on the y-axis, we calculate the distance of point Q prime to the y-axis. The y-axis that is perpendicular, it means to the left. Let's try to calculate the distance to the y-axis, namely 4. Titik Q aksen ini terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y yang tegak lurus. Ya, berarti ke kiri. Kita coba ke kiri. Reflection has similar meaning with mirrored. It means that the distance from the object or point to the mirror and the mirror is the y-axis. Of course, it must be the same as the distance from the mirror to the image. With the distance 4, it means from the mirror to the image the distance must be 4, 2. Where is the location? Of course, it is behind the mirror. That means you have to go left. Take 4 steps. This is the point of the reflection. Di mana letaknya? Tentu masih ingat di pembahasan pencerminan berada di belakang cermin. Berarti harus ke kiri langkahnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Baik. How many points do we mark the result of the reflection? We trace it. Because moving from the y-axis 4 steps to the left means that it has an abscissa of -4. We just have to trace the ordinate down to the bottom. And after going down 2 steps, we met the x-axis. It means the ordinate is 2. Di atas sumbu X berarti kita turun menelusurinya. Turun ke bawah 1, 2, ketemulah dengan sumbu X, berarti dia ordinatnya. Now we have obtained the result of T1 transformation, which is continued with the T2 transformations. Kita sudah mendapatkan hasil transformasi T1 yang dilanjutkan dengan transformasi T2, di mana transformasi T1 yaitu mentransformasikan dengan rotasi
pusat 0,0, besar rotasi 90 derajat, titik Q 2, negatif 4, menghasilkan titik Q aksen 4, negatif 2, kemudian dilanjutkan dengan transformasi kedua, yaitu berupa transformasi refleksi terhadap sumbu Y, dan menghasilkan Q double aksen dengan titik The T1 koordinat transformations is negatif transforming with the 4,2. center rotation 0, Sehingga 0, di the sini magnitude bisa of the 90 dituliskan degrees rotation bahwa of the Q hasil point to negative 4 transformasi produces a komposisi point yaitu Q T2 prime bundaran for T1 negative 2. dari titik Q menghasilkan titik koordinat, kalau dalam bentuk matriksnya negatif 4, 2. Then proceed Berarti with the second transformation, bayangan which is a reflection transformation on the y-axis and yields is Q double prime negative 4, 2. Here it can be written that the result of the transformation of the combustion, namely T2, T1, runabout from point Q produces a coordinate point negative 4, 2. It means the image transformation of the combustion is negative 4, 2. We finish using a geoboard. It means that we are using a geometric approach. Now let's try to use the matrix approach or the matrix method. Then let's compare whether the results are the same or not. If I use paper to write, T2 runabout to negative 4. Space yang lebih baiklah. Saya tulis kembali tadi yang akan kita lakukan dengan situasi yang sama persis ya, yaitu transposisi. Saya tulis dulu. Yang akan kita lakukan adalah komposisi transformasi T1 dalam T2 untuk titik 2, If you use a matrix, it means that we can use a formula for a matrix that can be used directly. It means here we are doing a matrix multiplication. Matrix yang bisa digunakan langsung. Nah, berarti di sini kita melakukan perkalian matriks. Untuk T2 itu merupakan refleksi ya terhadap sumbu Y. Kita punya formulasi T2 is a reflection about the y-axis. We have the formulation. On the first row, negative 1, 0, and the second row is 0, 1. Then T1 is a rotation and the angle is 90 degrees, meaning we use a matrix for the first row is 0, negative 1, and the second row is 1, 0. 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian Then we also state the point Q in matrix form to negative 4. Matriks 2, negatif 4. Kemudian ini nanti hasilnya apa? Papan matriks yang kita miliki terbatas untuk perkalian 2 matriks, bukan perkalian 3 matriks atau lebih. Oleh karena itu, kita lakukan T2 runabout T1 times 2, negative 4. Negative 1, 0, 0, negative 1 times 0, negative 1, 1, 0 times 2, negative 4 equals blah blah blah. The matrix board we have is limited to multiplying 2 matrices instead of multiplying 3 matrices or more. Therefore, we do the multiplication of the 2 matrices first. The most on the right, which means we will shift the matrix 0, negative 1, 1, 0 times 2, negative 4. We enter these numbers into the matrix board. The first matrix, the first row is 0, negative 1, and the second row is 1, 0. Simbol dari operasi kali. Kemudian kita isikan bilangan-bilangan untuk matriks kedua, ya, karena ini hanya ordernya order 2 kali 1, berarti ini bilangan pertamanya 2, baris keduanya negatif 4. Negatif 4 kita dapatkan. Ya, kita cari simbol sama dengan. Nah, ini ketemu. Baik, kita lakukan perkalian matriks 2 kali 2. Because this is a multiplication operation, take the symbol for the multiplication operation. Then the matrix is of order 2 times 1. This means that the number of the first row is 2 and the second row is negative 4. We are looking for the equal symbol. Let's multiply the 2 times 2 matrix by the 2 times 1 matrix. Have you ever studied matrix multiplication? We will multiply the first row of the first column in the first matrix multiplied by the first row of the first column of the second matrix plus the first row of the second column of the first matrix by the second row of the first column of the second matrix. And the result is 4.
ke-1 matriks kedua. Hasilnya adalah 4. Oke, karena kita akan menghasilkan matriks 2 kali 1, berarti tinggal satu lagi. For filling the second row of the first column of the matrix, the result is how we do the multiplication operation of the second row of the first column multiplied by the first row of the first column in the second matrix plus the multiplication of the second row of the second column and the second row of the first column. So the result is 2. Baris kedua, kolom kedua, dan baris kedua, kolom ke-1. Hasilnya adalah 2. Baik. Ini hasil The result of this matrix multiplication is the matrix 4, 2. This just produces the first transformations, meaning we need to multiply back for the matrices negative 1, 0, 0, 1 times 4, 2. Kita perlu mengalihkan kembali untuk matriks negatif 1, 0, 0, 1 dengan hasil dari perkalian dua matriks yang paling kanan. Tadi berapa hasilnya matriks? Yaitu 4, 2. Oke, sekarang kita bongkar terlebih dahulu atau cabut terlebih dahulu pada papan matrik ini karena kita akan melakukan perkalian yang kedua. Now we first unload or unplug the elements on the matrix board because we will do the second multiplication. Now we fill in the first matrix of order 2 times 2 with the first row negative 1, 0 and the second row is 0, 1. Lalu 0, 1. Dan matrik kedua yaitu berordo 2 kali 1 dengan bilangannya baris pertama kolom ke-1. Then the second matrix is of the order 2 times 1 with the first row is 2 and the second row is negative 4. Now let's do the matrix multiplication. Like the first multiplication, it means that here we will get the result in the form of 2 times 1 matrix. To fill in the elements in the result matrix, row to one column to the first we get it from the calculation of row 1 column 1 in the first matrix multiplied by row 1 column 1 in the second matrix plus the first row of the second column of the first matrix multiplied by the second row of the first column of the second matrix. The result is negative 4. Pada matrik kedua ditambah baris pertama kolom kedua matriks pertama dikalikan baris kedua kolom ke-1 matriks kedua. Hasilnya adalah negatif 4. Kemudian satu lagi karena nanti Then the second row in the result matrix, we get it from the calculation of the second row of the first column in the first matrix multiplied by the first row of the first column of the second matrix plus the multiplication of the second row of the second column of the first matrix by the second row of the first column of the second matrix. The result is 2. Kedua ditambah perkalian baris kedua kolom kedua matriks pertama dengan baris kedua kolom ke-1 matriks kedua. Hasilnya 2. Baiklah, kita catat dulu di kertas. Ini menghasilkan negatif 4, 2. Teman-teman, ini artinya kita sudah So we interpret the result of this matrix multiplication, namely the 2 times 1 matrix. In the first row, the first column shows the abscissa value and the second row, the first column shows the ordinate value. The result of the transformation of the composition of T1 into T2 is the abscissa negative 4 and the ordinate is 2. So we have produced the result of the transformation of the composition of T1 into T2 for point 2, 4, namely negative 4, 2. Negatif 4. Ya, jadi kalau kita tulis di sini dalam bentuk susunan urutan koordinat kartesius berarti let's see the results of using the geoboard. It is negative 4, 2. Then with the usage of matrix method, negative 4, 2. Thus we have shown that these two alternative methods produce the same result. 4, yaitu negatif 4,2. Mari kita tinjau kembali, telusuri kembali hasil. So that when there are problems or problems with geometry transformation, especially in the composition transformation, you can do it with two methods. You can use geoboards and the help of the matrix method. Gunakan metode matriks juga negatif 4,2. Dengan demikian kita telah menunjukkan bahwa alternatif dua metode ini menghasilkan suatu hasil yang sama,
Dengan demikian, teman-teman ketika ada soal atau permasalahan transformasi geometri, khususnya pada transformasi komposisi, bisa melakukan dengan dua metode ya. Bisa menggunakan geobot dan bantuan That is the learning about transformation geometry this time. Hopefully today's lesson can make learning math easier for you. Thank you. Hari ini dapat membuat Anda belajar matematika lebih mudah. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.